Pozdrav dragi moji, danas ćemo praviti tortilje. Za tortilje su vam potrebni sljedeći sastojci: 200 g bijelog brašna, 60 g integralnog brašna, jedna mala kašika soli, pola praška za pecivo i topla voda. Da bi napravili tijesto za tortilju, u zdjelu ćemo staviti 200 g bijelog brašna, zatim ćemo dodati 60 g integralnog, jednu malu kašiku soli i pola praška za pecivo. Nakon toga sve sastojke dobro izmiješamo i onda potkuhamo toplom vodom. Smjesu miješamo ručno sve dok se tijesto ne počne odvajati od zdjele i bude onako srednje mekano. Tijesto ostavimo 10 minuta da miruje. Nakon toga tijesto pobrašnimo i premjesimo. Pravimo lopticu od tijesta. Koju razvijamo za tortilju. Tortilju razvlačimo na veličinu tave u kojoj ćemo je pržiti. U tavu sipamo malo ulja. Tortilju stavljamo u zagrijanu tavu. Pečemo s obje strane 2-3 minuta. Tortilja je idealna podloga za razna jela. Voli vas vaša Dina.